everyone! Today is Saturday. Tapos na kami ng 9 holes. Nag-start po kami ng alas 5 ng madaling araw. At ngayon po, pipila po kami kung anong oras kami Finish makati 9 holes since galing kami 7:30. 7:30 lang. So marami po yung mga naka-tea time at nakapila. Dito na lang kami tambay. Puno doon eh. Lager na naman pala yung ate mo. For potting par. Kalaban namin, birdie. Shout out dyan kay Sir. Rene, balikbayan. Ating birdie. Yan na. Short. Ginib na ng kalaban. Layo. Nice par. Thank you, thank you. Ready, sir? Hogi din. Hole number 6. 2 up na. Back na. Yun. On the team, Mr. Rafa Singson. Yayamanin ito eh. Nice shot, draw shot. Patong. On the green. Sana. Nice. Samba. TikToker po si sir. Shot. Ang ganda. On the green. Patong yung kulay. si sir. On my right side, that's hole number 10. Sa sand trap kami. Nasa green na yung dalawa. Nice on. Optional 2 pats or ipat ni sir Automatic par. automatic par na si sir. Sige, par. Salamat. Malakas. Salaksak! Hole number 8, par 5, last 2 holes. Wow! Nice shot. Draw shot. Magkatabi kayo dyan. Ayaw. Oy! Ayaw. Kumanan. Shortcut. Yun, lumagutok doon ah. Ayun oh! Mama. Fairway. Sila rin galing sa puno. This is the hole number 8. Sa bunker kami. Uy. Sand trap. Playing 3? Playing 5 na kayo? Sir, relax na relax oh. Panalo siya back 9. Magpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga subscribers na laging nanonood sa akin. Thank you po. Oh! So, naghahamon guys si sir since tabla naman sila front tsaka back. Itong last hole. Last hole. Oh. Ayaw, di ma. Okay. Ah, wala na.
Wala. Nagwagi. Binigyan nun ni Donald. Sir, thank you din. Ingat. Sige po. Maraming salamat po sa inyong Tapos na. panonood. Goodbye!